konye ko ni da suwo su ko ni atre konye we atani mobile kanu konye hakilo to afolot ha itani mobe ba no la nyaadi kila sallallahu alaihi wasallam ni mobe ba ma no atele kuluteti atele hikma sotoiti atele fisiateti atele daji ko beti atele woni mobe ma no itani mol be ba no la nyaadi le ha ke ba do biya ko le fonye akonye wallahi iyaje tata dawode ko e karate ni mobe kanu hakilo to afolot ani wol be kanu nyadi killing minga wuliya fana be sila la afu minga nafika kana be sila na nafika yake minga moli koma koma na be sila na moli koma koma minga moli tinyana be sila minga moli te amni nyul bebe si ani momo ye tak so ba da ni sampa diata ni pate diata ni chorna diata so moli si hakilo tu bake o mo si falto moli si hakilo tu bake wo mo si falto society kono ha malon fal kam moy bakel moli se hakilo tu bake o mo civil to society kono ite keno la bi lonnati walleke kawandati wallebe council to yake mo kendoti fonni to la patila agenda min fo selta min baro kayo fo niyo fo inna lillahi ite katambi woli el fo ite ni malaiko le kanya isela fenkol janje la platform woni la fenkol to go ahead fenketal barni ko ala ko kila ko ise bulela yene yeka ja bisa manke lonnati sa en politician or fom sa ende fom sa ende fom fenge mala ende fom disappoint ne men ganda jiba ende disappoint be mela disappoint ha be mela disappoint kadi lafta min nan ta fule mbang lakira lolu wonte to wotano la ale ka wuliya fo ede jammelo pour yel like lakira ko mo ende dunni jahannam man tet mbanta kala ha dukare so hani me fam batandi kal like fon de jannim be disappointed ngam fo to nyaalen to nyanta to so woleta jibe kitabo ni sunnon yusuf a nyimi fo le mbam fo wonde bari like ko wotuje hani man like nde bama fo bije way like ba ko wodda makanya ba mala kanu wala tamit an muso fo la kanu dila muso fo la kanu bama fo da mayen kan wakanya tan nol tam wallahi yak fi ala barak so mantra mo la kanu nyini kan ko tege mbamala kanona la dunyo wodda mango ngo soto wondu wolen feŋote asa ilayhi dawman wolen ko be din kan ko kuntu mimbal ha bar imma ka alle be jana ka e kanule bar foya foten ka alle be jana ka e kanule bar foya foten ka alle be jana ka e kanu bar ni ma foten hani nto okela hani nto okela nto onola nto onola de nto onola andu momo e kuma fo nyin dino to aman sabati ko ke bata nyawonya ite wuliyalla ala kan gada fo min fo wuliyalla ite ala ne yekilane ke mba fo la wuliyalla nim yo jinne droti nko wole fo ala ko kila ko kitabo ni sunno ro ite fe wole kete ni la mol nen nko altol betula nennale wo muta ila felse ila fayla sofi kono te ka wole fo de momon kamin fo ala min fo kila min fo sallallahu alaihi wasallam nko wole fo komi wole ka yusuf la moli nen kaje ko ala ko tenne yusuf fama ko to yusuf fama mi fo man sabata ala mi fo wala sabata kila mi fo wala sabata yusuf fama tam botu la jel o man ke ko mi mutonyati so ni ngo fo len ka yusuf fama wol nani la mol hani woto wol betu la nennalde ha ntolle nendiro lo ngalta man ke misili mo daji koti ntolle ke bali bunyalti ngela horomo loyti ntolla dino fo misil ma en karandi wala folola pour mbe ke bal bunyala nyame be respect la nyaade mbembe nte mutala alati nde mudala alati altol min ka fo kebal bunya alta alla kebal bunya wala kata wuliya la ima mawol kaminul tambide mammin fo kata fo e mammin ke kata ke comme souviel kanyim bar imma ite mamawol kanyin gamol le ke be ni morial ni nyun qur'an karamol la altol la suwo kono woliyale be dendi je karika wulle karika sile altol le fisiata la sate bedi altol le fenge ke fanyale ma mansotate dino kon ni atan ko wala fo wala ka ket la mol fe nendirot wote betulan nenna fo mo nendirlal tingo accept kad woten to la dino kon so ni ta ka wole tarwiji mode ka fuko wole mo dino de alto le fisiata la sate beti gamoli betiata le nyin qur'an karol betiata le alto la mor kar wo mo woli yelti ndol le fisiata kar wolti mo ba kar le bota bala jino ka samba saudi la kata fay sunduk mo so ma mimbe kala kalonne ate ka nyine fenke ke aman sabatate dino kono fanyale ma anzalallahu bi amin sultan aman sabati ate dino kono ha comme c'est Omar ka fanya min kadib fani ala mati ha no ala afo nyama kila afo nyama annum ba fo la wol nya karun dol ka wolle la kumof ala ko kila ko nka wole fo malum fala gamwe so ni nga fo kila afo nya ala afo nya mba fo la wol nya so atuda jede mari ba mutala nyame bar wallahi hanal sonno moli kono ali alo ngon kamin fo to nyaale mati bara manke fendi dron
fo warole malti altol warata family kon kabilol kon altol fisiatale altol mu woliyel leti altol la kankar kunda mo buka altol futu altol ka gamol leke altol ka siare leke altol ka kwanka altol mu mori balleti so imal fo business o nyine tinya pour que mol tadlil ni wala alkana Sheikh al Fawzani kamin fo isa fo terrorisme isa fo ndende lamu isa yo fo kila fon fay ma wala so ni o fonde nde bugo kalamuta ñino mi angoy kat la fala ay kad el dasi malaka nene nga do la natalo kin alpha bado e Sheikho nga nyinga bendele ya marka bira yo akonya nyim akonya atila al halo fon be nyami mote fa buñale la al halo fon e traité akonya dukara te fon eta fama buña respect akonya nyinna al halo fon jibe ban Cheikh Yusuf min kanyim fo nyen karamu alpha bado ma sende ba ma fon wuluno naka kawando akonya ko kila abugo kila sallallahu alaihi wasallam kamim fo atondi fon arrajulu tafi yatakallam fi umuri al-amma mo furi mo kensan minu ka diamu society bela kuala akonya nyin sifallem akonya kete ya mari nyin minate aka foite nyin ngete akonya ala moli kaminge ka wole fole wala dimo ba aka foy kate ne akonya nduita kam fa ale o kila ale o fole akonya barcha te fon la halo be nyaminte ngala video nyine kiya seko konye fo nyin ala alhalo bi nyaminta be sunna famane wala mom ya famana bama bunya be sunna alhalo tarawo nyama ba wala nda Yusuf fon so nan dingo tarawo nyama wala alhalo be nyami no so moli se hakilo to comme nda obuka wala moyde nkanyi nasiha be dim badin kawandla dol la mol ka ferol mi sidi kama puri be dein la nyami anin dol be jeni kana kawandole kemira walla ke la mol la ko jibe mbadin karbe je sufiyel nde so sufiyel kanyo khurafato min ke ningo fo ba flan kulbaliyata so nana ta kake muhaid yani munafiq akafa isa jabe sunno chabasla be chugu abe sunno charabesla be sufiya fanan charabesla so ya te katra temal wala fango jawyata wuliya fola to mari munafiqol malam fal kan nakumo moy bakke ha ala moli kaminke ala badi sufiyel kaminka be lafla wala dunyo soro kada lafta waliya fa kuluta la bunyata daji ko soro so ay kulubali yani daji kanta yani hormatinya ay ala way wotandi ala nin kilala so ala bemba wol na mamol woliyel nyim fankuma di la gamol ni lañ sare ni nyim fenkol aya kata ka wol sutura ka wol bunya pour ka wala jayroni ya tenturo soto so ala nin kila ala horoma ay wo beti nya wonta ya fent so nani sunna mol benda ko en naltolle nani sufiyel benda ko en ni altolle wo munafiqol wala jawyata sufiya fanan so alsal hakilo to wakka wandla sifa fanan malam fal kam comme for example nte Yusuf mama fa mo morol tim fama mo morol ni nada sija ha bari yalo moria be nyami fo mol se hakilo yalo moro dol beje moro ngo amam beti ala la asla lahu ha so ni ngoke mol mi yalo ko yende Yusuf lo yem fama lo yem mama wollo yem bodlalo iba fole maja ba fama wolle fasaka ande man sula wala de nano we kuyanna mole bar mori amam beti ya nde fama wole kake mama le kake nde fo mordingo mba fola wole nyam so ni atanna modol biya keta wol fenne ndrodi comme ke alfal nyin ke nen mbuge bunya mbuge fenkete o mo ya problème ti anyon nafika ya kumo fo man so alfal mi ankon ni ka programme o ke dante fananga alfal le suru ngi bunya ngi respect andu yela alfal bunya ni mi ka wandi alfal bunya wala nyama nte wandi alfal nenna imantol kulu wala fon han hadama ya man dino fo mbukala fika yindula to koyni bak bari mol ya bula ka fanyafo ke tol fangol la family ko ni la dambe ko use dino kono ni o fodre ko yela alfal nen ibe plan nen nalde ha nin ayatra wala ke tol nen nte nyama ma wala nte ngamba ma tuje ngana wandi bamane mfama beje ngara wandi famane mbari wol beje na frenol beje o man bete ya misil ma ya fango man do dino man tol kulu wala ha so mol si hakilo to sifa to bak ikaw kumo ibuga fali fen kam badin kawan lal furpur ke deyni and wokata tine badin sufiye dol beje be sufiyala yena dron pour ka foko ha moye Muhammad ate kulutal de mala kawando jaka diam nyami ate fengetal de kadu munem wolbe sufiya min fon kono ibo gamol ni wosiare ni wokura kubina ni wokura fatol min wato mina wolkete jayit la wakawandi jani la ofengoka ite bondino la okono hanide ite te wol bondino la wol kono kad wol kaje ko iket lo accept le ba wayte ka diam le buke lo kuol ma ndu wole kul woni bunyani horomo ditela hako ite buke lo kuol mimma wole kul woni bunyani horomo ditela so ite te wol bondino la kono de ha so sunna mol fana nana ta tenin nani sunna mol benda nani sufiel benda nyun kulu dal teninta
abe keno la nyadi ite killing nyin ka fudo ni nyada do ene ka nyin ka fudo fane ni nyada do ene ka ite killing ate keno la woman possible so mol se hakilo to sifa do bak anunga ne mbali fo ninge do be kam misalo taliye mol minna o sifa la nimminna mol kam misalo tay wo mo sifa la afo e nafi ko le mat ibu kata kitabo ni sunno ka 100% ika moli kumandi kata kam foye fengo fo ima yemin fo kila sallallahu alaihi wasallam ha foya fo ikan den dirol ke ye kade fi fengo be fo ko ya fo kila manyam ha ni ma wo fo itema se kemo kamin fo al kata la moy amari ala tujede wallahi aliaje moli be sufiel be kamben ala kuoto ndo akamu sunna molet wallahi amari nafi ko lem kata la moy ha wobuka mo bonni no sufi ya kono so alsal hakilo to sifal to bak nimin ko e ko ikan alfalle ne te ka be ken ndrol tinga ma amrete jita nan sandol alfatet la batet la fatet e fanni woni binkol teji afay ko ha atla fayla sufi nyinto wote be plan nen ni ala nin kila wole ketol nen ni dara la kire ni ala nin kila so bo nyotema isafo ala ndol den na moli natan kan ne barbiri nata ya nyinni nyine fodde ha komi Abu Jahl yole fo kila sala ako safa halamana wa dalla abana ay mamawla ay tole yanda ay nen amuta ay filin anu kila manken nendir lat na'udhu billah ba Abu Jahl la kuma ko wala sayinga so komi akonyi ndebuga muta denga fo mbadi sunna mole prise hakilo to kuma sifal ka fo ko altol be sateto altol le fisato sate mol be di fanialem altol le sujata alati wol be la fanialem altol dingol le ka buñata wol beti mol buka altol futuno altol le ka woliyel wulu wol ya balla sole kon amanta dino kon aman sabati fanialem gamol ni alkeke Quran karawol ni khura fatol ni sufial ni bidangol aman sabati faniala ta dino kon ma anzalallahu bi amin sultan hanal ka malik la kitabo min kal alta jibe fal bajel ya teje wota sali ya bonni min ton mba fola ko fanialem ha so ita ko ibe wo fola ita musunna molati ibe wo fola la suufel ya fo kulutan hadi ke fanne nene e ñom mo kulbalo to kering ika alfal len ika bula alfal la ima alfal respect el das wo insult astaghfirullah alazim yalon nkaramo ma bake mo surwa fati hafizallahu wa ay kuma kilim fo wallahi qaida le mati da wala be nyanta kake ila qaida ta tre ko kono ako hikma ako ni mol min ka fo malo ka be ni ama malaka ka wando kay mi nyim fengera malaka dia mu nyaade nyin kete ma ako mol si hakilo tuito bake ako ila kuma si wala ma hikma soto wole ka tauhido tinya anno hikma mi alon ko atata fo tauhido tinya o manga hikma te sa o mu jahiliya le o mu kasara loleti o mu filoleti o mu manto e bonolti ha hikma mi yatna tauhido buka fo kotake fo moli ke dey mol ka nyokuma ndikata bidan da male kamma mbadi ngol hani wo manke hikma ti kote nda dalilo samane je mi alon ko wolem faslil kalam ako kenni o biata kila sallallahu alaihi wasallam ka banyini ka kan jeno la kitiya bila fo fa pare da kila jamina ka tardali ummik fo be dunya le moya ke ba mala ba kenni wala samto ko ngo wala nyama ko kila hani ya wulta tata kila fama hikma soroban kila fama no akadiya munyamin ban kila fama la ba jabila nyamin ba bara jabi nyama nyanta jabila onya annun ndolla society kono jamal beje ka tawle e ka tawbake ni ajen ka ofali ala hakilo dila killing ila dunya balwoni ila doku kolem bang ila nafa kol e ka obeke perfect abeka correct bar wallahi tabe nyin dina ko fola walle be dina ko man ikaje hana danda grace bin do wodla ka kellon na amma arab karam fonke ndanga up to our school to attend from to our student ole matide ikaje wodla ta ke muftiti ay ke mufti al sheikh ay ke imam malik wodla ta ay fatwa kumas ha bara nyanta kirate bania mek so tenne barite afu nyamin fon yino hanila word sol fon nyante che bari yalla ikene ni la word so cenk ila kumoy ba falina dron ibe ala la kumo falne be kila la kumo falne so bila ko ila word nyin cenk alafta atelafta la nyami yafo nyame hakiloto ni yafo nyame tele be jaw yala katambate de be kala nafiko de be kala wulot so isi hakiloto o sifal to bat ha tumo ila kol be ka be perfect ila kol be perfect but dina ko e bo fola dron e ila word sol cenk ila fengo bar ni aje fon bar nda fon aje nyami afen gata tenne bar ni a make so fon abe kula tenne
barante ngaje ika mune jeje ala ko kila ko ite mune jeje woto kote biri ko ala ko kila ko ite mira samano to ite stupid tal kulu woto lem daji ko to lem buñato ala nin kila lem wala ma bet kila ale mu daji ko nin kulu sa ite mu mira le soto woto kote ke anite aji nyaadi anyanta ka foten ne kote ke biri yo dundi je do ite you are very stupid ha so alsal hakilo do sival fanon mi yan koy kala fla la dawati nyalal bul wasifa a bayila wod nyin de nyande la wod nyin fenkela barkat ni afotabe kala nyaadi kila afo nyama afo nyama atelafta ya afo nyami wala be kala atla ni diati kata afo nyama hani kata afo nyama ni afo nyama to be jaw yala tetle sa yite be kala nafiko yite be jaw anu ibe wuli yala la kilaka nu kila sallallahu alaihi wasallam man kadaba alayya mutaammida falyatabawwa maqara minan nar so isi hakilo to do baki ha o manya nakala lonnal daji ko Sheikh Saleh Al-Uthaymeen akamimfo akotuma mol ka fo ite kawando de ka kitabo ni sunno fe ka fo e ba folate ni te afo nyam akoite dina ko tuje sande ite ta mol ka fo e ba folate mi ite ka fo nyam bar sa ite man ta ala nin kila ko ni ko ala nin kila mi fo ka wala fo tom ya fo nyam inde wala ongul ya fo nyam ita fo la wo nyam ko ala nin kila fo nyam ba fo lo nyam bani tumo min tom ko ya fo te ya fo nyam sa ye ala nin kila ta tuje de tom ta fo so biri woto ite fo balna ko imanta kese kan shekho kanyine fo ako ye woto tuje ha nin tumo mi nete ye tesi wol woto sa ala nin kila tuje ite kata ka fo ya fo nyami ite kata fo nya diamo bandal so moli se aklo to sifal fanando bat hansa yembe mbading sunna molle kawandi kan ko mol yan ko kala fike la dawal tinyebul biri ke nyin ndir ko le fo ba birin ka fo e benyim patile support lay ke lon nati ba birin biri se isi hakilotu birin pour ila soufi family min be family ko ne la fila ban ni ka wondo kera soufi min be jebe la fila la family ko sunna mo mi jebe la fila la family ko so alsal hakilotu wo ko to ba killing akela misdaqiya comme ila tonyani ila tilingo min ikafo kitabo ni sunno ka mol kumandaka ka wotinyala ka oburkan katibuka tonya fono ha ala min fo kila mi fo buko fono ko tekede ite kata mol nya kono le jiber ko almaaje o suru amin ka kawndo ke Senegal fo mod falle na si dañi Messi debelal ni etondi fo hesal malalten ako ki refet na de yalla buguna refet comme ala ñi ñakan waaw ki refet na so hesal ko nya bugo ma ki defa refet de ha yow xam nga yalla bi waxna comme ñanta Senegal le ñanta refet le ñan so wasival bitu hesal lal woli kontaan Messi debelal fane ye kontaan bitu minule mekopol ni fenkol ma wol fana be kontaan malam fal kam so nala sinyi nol fana yaade akole altol fana kiraten waaw xam nga sirin iko e morial ni fenko waaw sirin tuba waxna bi defay ñaan yalla ma nanguna a ñinni ñinke so wol fana be Allah sa minul be sirin no wol fana be la fala kotek so minul be ñi musol min fana be karadole be la fa muna woli be la fino la ñaan foy se la fala kadu birata tan nol ya min foy wala diate birata sida musol fana ñata min foy wala diate so mo kata traye ke wo kawan la sivat mo kata kate ke wote okay yo nada so moli se hakilo tu bake barali nga nsina nyina fengo pile nyin almamo mi alon ko ka faye ko